tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terpujilah nama-Mu, oh Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku, di hidupku. Ko dia ngen selamat sepagi minggu sa berapod bao ngaso progta anu wati ataupun minggu wati ina minggu rigak Daud. Atap guru semayang ta ngasmayang ataupun nya berkat rigak Daud nate. Ramadan tapasama tapanak taparoh kudus. Amin. Tuhat nere ngangan bahasa so Injil Kudus hidak tambit so Injil Saint Matthew untuk dua perundi untuk bahasa so ayat 6 untuk ayat pri beragah ke Tuhan Allah. Murid-murid di kanai anak di Tuhan Yesus membeda. Katabat kaldi ngamamad praka ditenduhe. Kapi guru Tuhan Yesus ditenduhe. Kan barabas daya mamad praka diaran. Daya adi bekot japa daan kayu ngamamade diaran. Jadi bara adi bekot adi kanu dio kadi tunda inyirais kanang Hosana ke anak David bi berkat ayo dimendog dari Ramadan Tuhan. Terima kasih kata Pak kekaap mu Tuhan amai Injil adi beraga hati. Berkat kaya dimendog dari Ramadan Tuhan. Hosana so surga.
Tuhan reo ngangan sama ngas pingmai tas semayang. Walah kaap mapait anak mai kaderem ok amai kudip manusia. Kadio soi dog susah kajerak berasa ayo ngada ayo mara teris Jerusalem bikuda ditenduh kaldi kadog ngada nemun raja. Badak baradaya adi diget daan kayu di tengah ni. Kemite kaap masih nyiringa kap mite ame. Nyibrekat rigang dawot ate. Seot kie di diget ni dapat berekat. Ngadiskasot morot kau di peritat na duwado. Ate kemite dermade nakmai. Jesus Kristus Tuhan ami adi di perigen perintah samangnya kaap Roh Kudus. Seraru ni Allah nog tuwi-tuwi. amen Sarigang dawan tidak yang kudus sempat sama, tapa anak, tapa Roh Kudus. Amin. amen Mendagme ke kamat rigang dawat nate.
Tuhat ngan Samareungas mengimai. tas mayang. O Tuhan Yesus Kristus, kaap diandu ati jamanjah, mabukuda ditunduh anak kaldi, ngamadog ngada, kadog kibas bedak bara daya adikutik daan kayu. Kangara kanyirais darab gaot nang kozana sa sorga, kay mite kaam seon kie do kibas kaap nga baba ami ado pakibas kaap daram pemudi pame seon kie do tiak kinabos kaam bada pengenai arap pame adi bada kaap dog masak deregang kamat timite ami ati o Tuhan na diberkat kaap madiudi pedigan perintah sama nga Roh Kudus seraru ni Allah nog stui-tui. Amen.
Tuhat ngan Samah nga kaam. tasmayang. Allah bisa preg taon so pregatin det kuka di kaam. Kaam puan so preg penyiraat daya. Meting kay besukan di kaam. Ngesu pikirami berberkat roh kudus mai. Seon ketok saurinu di kaam. Ngami muji dit mai di kudus. Pada Jesus Kristus Tuhan kami. Amen. Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki Kristus masih kaki. Kristus masih kaki. Kristus masih kaki. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Kami tengah ku dosa tak ke Tuhan Allah bisa preg. Allah bisa bersama kami di surga. Kami berdosa rawan am sebab sarah demi dalam pikir dalam kenang dalam menai. Dalam sopro kayo di dalam minai. Pada anak mai Yesus Kristus Tuhan kami. Ampun sopro dosa kami nimba. Kabedak ini jayat mai dalam mudi bau. Yen beragah keadat mai. Amen. Allah bisa preg masih dengan ampun kaprup so preg dosangan naga pengandram so preg punai kena kangurungan kudip aditat nadu-wadu. Amen. Atanang Gloria kami jog beragah ke Allah diot na disambu Dalam ong selamat berkat ke manusia. Nganyu Tuhan, daru Tuhan, nyembah Tuhan, kibas Tuhan. Ingin terima kasih ke Tuhan sebab beragah basmai. Oh Tuhan Allah, Raja Surga, Allah sama bisa preg. Ngakakaam olah anak kamu Jesus Kristus. Ngakakaam olah Roh Kudus. Oh Tuhan Jesus Kristus anak kamu. Oh Tuhan Allah biri Allah. Anak sama diteran dosa ong masih kaki. Oh Tuhan diteran dosa ong kamat semayang kami. Oh Tuhan diguru turak katuwala sama masih kaki. Sebab kaamade kudus, kaamade Tuhan, kaamade oh Kristus sama Roh Kudus. Lalu bas amu dan beragah Allah sama. Amen. Tuhan ngangan Sama gere ngakam. kita guru tadi ngadoa di minggu andu rigak Dawud. Tasmayang. Wala bisa preg adi udip padu-adu kaap tok sawo rindu so preg daya. Noga kaap mungkin anak mai Jesus Kristus penubus kami jadi manusia. Rasul dog si diatur regam. Si onso preg manusia tuna danding atin takun temanggot ni. Ki emite kaap masih turung ki tuna dandik madud atit ni. Seon ki dapat utung dalam pemekat iso kobos. Pada Jesus Kristus ati Tuhan kami adi udip ngedigan perintah samange kaap Roh Kudus. Selalu ni Allah nog stui-tui. Amen. Taguru dengan bahasa sabuk payu amba. Bahasa semaya amba, dog nulis Nabi Isaiah, utung 50, bahasa so ayat 4, deg pri e. Urun Tuhan, dingah pengenang. Tuhan Raja mengajar aku, kayu hadiri kunang. Isa aku bisa nyebeke ngera adi mehrarah. Berangisan ayah beda aku geraeh, adi ngah kayu adi ayah ngajar deku. Tuhan menggen deku penyimerti, ka aku deh berawan, baitnya penuh ayah. Aku ngen penuhku dengera adi mukong aku. Aku ngen paepu kan ngera ngamun aku. Kan ngera nyurugut gagapku. Kan nyuruja jawinku. Pak pengenang ngamun so ngera deh bedaku kenaman. Sebab Tuan Raja agi turung aku. Aku mbeh negap atinku ka nyijeun ada. Aku pandang adepku deh redo pemengeh. Amai tepa agi nga aku. Ka ayeuh rekren nang aku deh sarah. Asi mehre berani nyarah aku. Ja tak sama di ka yeun besara. Isa ayeuh nyarah aku.
Ada Tuhan Raja adireknya benar aku. Asi mehre dapat nang aku sarah. So pergedaya adi nyarah aku miap. Ngara menyap mun benang adi dogman geket. Ati inah pengenang kudus Tuhan. Terima kasih ke Tuhan Tepak. Basa ambil so epistola Paul nuju Eklesia di Filipai, utung 2, pigurut sa ayat 5, ndak semengdi. Asengan patut berimun nga aseng Kristus Jesus. Ayah taen sawat tepak. Pak ayah de an suba benda adepi berimun nga tepak. Pak so penyiraan adepi ayah pasan so preg adi ibian ka jadi nimun urut. Ayah mandeg dalam gayan manusia ka udip mun manusia. Ayah berepat adepi buang penuh aran pimudip adi nurut penyiraan tepak ndeg ka penyikabes ana ina penyikabes i di atuh rigang. Sebab ana tepak pakat ayah ka yen adi bigatung disambu ka nyen di ayah aden adi bas de soden adi beket. Kak sawa yen stabi di aden Jesus sopreg adi udip di syurga ngadi ong ka di ong adi segan rek sedekak. Ka sopreg rek piaga Jesus Kristus Tuhan yen beragah tepak sama. Ati pengenang Tuhan. Terima kasih ke Tuhan Tepak. Injil Kudus dog basa soji Saint Mark, utung semengdi, pugro soayat di neg semengdi. Beraga ke Kristus adi minggu dipta. Derep ngera meh de sinek Jerusalem, de jo sokupo Betfas, ngakupo Bethany, ngera meh neg senah kena. Jesus pai naan murid i, dak penuh dia ngapenang sakti. Penuh kakupo, jah dijuin ngan, kangan meh neg, angan re rasul dapet, ni anak kaldi, adi ben dong nunggang, dong nyeringgo. Kuka seringgo i, keteban kemati. Kakemui agi daya sikit, mani angan kuka seringgo i, kidaan dia guru biguna die, kak rikas pari i. Jadi ngera penuh, kak ada dapat ni anak kali diaran, dong meng di tiban remin. Derem ngera kuka seringgo i, kedak daya, adi bijong sinek sikit ngera, ani naingan, mani angan kuka seringgo anak kali ane. Ngera nam nimun Jesus ko kidaan, kang ngera gina, tanah ngera penuh. Ngera tepan anak kaldi ane, kak Jesus. Ngera nak jipo ngera ditunuh dah ane, kak Jesus maat katunuh i. Bege daya membat jipo ngera diaran, atan ngera dibeken kepeg daan kayu, so tarun tipan i diaran. Bara daya adi turak ka jawin samen ngera adi tunda di puno, piguru nyirai senang. Puji Tuhan, tepatnya berkat ayah adi meneg nga ada Tuhan. Biberkat ina pemerintah i adire meneg. Pemerintah Raja David adi babukta kak puji Tuhan. Jesus meret Jerusalem adi kak dalam remin Tuhan. Kak kimat bait teuh i tinggal so pergayo. Pak amai anu meh rek karem. Ayah di kak Bethany ngabara murid i. Ati Injil Kudus Kristus. Puji ke Kristus adi Tuhan ta. Daripada tepat sama, tepat anak, enggak tepat Roh Kudus. Amin. Selamat sita anu minggu dawun. Kasau pergta. Adigi suat semayang sansanati. Jadi sedek madis, dalam tipu 5 minggu len, ati diko, atak medingah, ajar pasar pemudip tak daik Kristen. Atak medingah pasar pimarik, pimudip, atau tak nyedia dep tak, yeun pemendeg, Tuhan tak Jesus.
Atau dengar ke pasal pemenu Tuhan Yesus? Ketujuan pemudi Tuhan Yesus. Ia mengejak murid penuh adi ke Jerusalem. Dinuju simpananang destiny pemudipi. Sebab tak tinggal di Injil Saint Matthew, utung 96 ayat 20. Aku desende di ke Jerusalem, kakinya penyusah bas, seorang nyama bangsa Yahudi. Pengubah imam, kabara guru hukum adat Yahudi. Aku redo hukum kabes, pak taruh handu ripas sana, aku redo pakat bau. Kami tak tinggal di Injil rati di dok bahasa. Sebab aku sikit di soprita. Asi kata entah puan Rusia pemudip tak. Asi kata entah puan sini atak kabes. Semuki atak kabes. Ani sebab atak kabes. Pak kami tak tinggal di Injil Saint Matthew titeja. Jesus puan. Ada pi rekabes. Jesus puan sini ayah rekabes. Kasmuki ayah rekabes. Atau ani setegar semuki ni kabesi. Kami atamun Tuhan Jesus. Kurasa baga atak. Rek subah ngelak sin tenang. Pak, deh Tuhan Yesus. Ay kedaan murid di, jak tadi ke Jerusalem. Jak ata nundu punya kabesku. So ngerana sama-sama penuh. Pak dreman penuh ni event atau ni dunan do kedaan. Nanyam di nuris di Injil Saint Mark utung semendi guru bahasa teja soyat ni next mangdi. Ketika tak tinggal Tuhan Yesus kani mesindak tepat di dan Bethphage atau ke Bethany. Dah jauh so Jerusalem. Ayat kedaan dan nak muridi. Di kangan ke kupu aji. Di temit anak kerdaya na. Teban anak kerdaya na kemati. Jadi ngerana tu na mengenang Tuhan Yesus. Ngerana di ketepatan na. Kangana meh. Atau tinggal. Di ayat ju inang. Ngera teban anak kerdaya na ka Jesus. Ngerana jipo ngera ditunduh dah kana. Ka Jesus maad ka tunduhi. Bege daya mamad jipo ngera di aran. Atau ngera di beken kepegdaan daan kayu so tarun katipan di aran. Sudah madis atau tinggal ditipu hati ina mere sindek gawai pasca. Diki bege daya mendeg so ni terun yeun. Kami tagi dingah ni di kodo bahasa di minggu perjah. Ditipu len ada nemorima di Injil Saint John. Ai kedaan agi keda daya bangsa Greek di ke Jerusalem sama bara daya di semayang di tika gawayan. Daya meneg sondi abong tarun. Kami aku tinggal duna nanti di nuris. Aku ingat di kapong ta ditipu sawa jupru negmai pru. Ngana di kapong-kapong ta kurasa deh bian kayu di den TV atau radio pun anak di bian duit. Anak di berada sindak nang. Ngana bian radio. Pak, tiap bulan atau ni bulan sidah daya so office perintah, so information service, teban wayang atau tokis sinta nang jah atau madin babe pakai tokis ke ni. Pak jarang-jarang tadi ngah
piminyu dan tokis. Ngerana teban wayang kakapong. Ngerana main wayang so semendu tiap kan nga meneg. Jadi digiti ta tinggal. Daya kapong tak luluh ditinggal wayang aneng atau tokis aneng. Ngera ti teban kasah atau amok atau bengan atau kerusi sore ni. Ngaguru disendek dengan kede atau di pekan. Daya rami dia paun tinggal wayang hati. Pak Sudi Madis, kami tak tinggal tujuan ngerana. Tujuan ngana teban wayang ngana agis tegari. Pak ata aku gi babese ngana. Suwa ditinggal ata dirami pawun. Sedangkan ngerat di teban so information service ni tanang. Ngerana teban agah so peritah. Ngerana tipan betayan nani peritah anai projek peritah atau inspirasi kerajaan ni tanang Madin. Pak baga ata deh mitbat, deh puduri. Mai mani kunang mitbat deh puduri. Mai sepagi ia tak dingah beranyama demera emang berdunan. Ai deh dunan pasal projek peritahan teja deh. Ngarana deh dijure pasal ani peritahan nai. Pak ngana baga deh berdunan pasal dunan piramli ka. Dunan cowboy kan dok keren dalam diko dalam sungumi. Jadi dalam tak fikir semua tak pari ka ane dok bahasa teja. Baradaya meneg so Greek. So tadi kapung di sindek turun tanah Jerusalem. Ngerati meneg begede ngerati meneg an tinggal rami. An tinggal kayu dinai Tuhan Yesus. Sebab kayu dinai Tuhan Yesus ngana. Merarut megahi. Daya kerak metinggal. Daya menap mebuah. Daya bejang mepenuh. Daya kebes memekat so kebes. Jadi ngerti raru gerahe. An tinggal. An kiris. Kayu munati. Jadi sudah madis. Di sansana ti dia nuati dia tak ditinggal rami atau tak tinggal semayang dawun minggu dawun nanti. Ani meh dipikir tak, ani meh dia tinta, ani meh diraan tak. Aku ingat jah, aku gi babese. Ruai na geraeh benda kerja. Kami semayang minggu dawun. Anu hati ada atau ada Kris saya semayang ke gereja ta anu minggu dawun. Pak kami tak ingat di dua sewa di ko, mai sewa pejah tak ada semayang ke. Atau tinggal gereja tak ada cukup. Antaruh kari gereja ti dapat ngisi. Daya dia meneng semayang. Pak kudu naan ata. Puan rati. Ani semayang dawun. Ani rigang dawun adi digeng tak. Kami tak juu dalam bahasa ti teja. Di ayat pri nga simeng. Tak tinggal. Baradaya ditura kajawin samen ngara dituna dipunok. Pinguru nyalai senang. Puji tepa. Tepa ni berkat ayah di meneg nga adun Tuhan. Di berkat ina penyeperitah. Adiri meneg. Penyeperitah Raja David. Adi babukta. Puji ka tepa. Ata ingat, ngerana muji Tuhan Yesus, ngerana Kristus Tuhan Yesus naik pakai kaldai tanang, dongki simperandanang. Aku rasa ngerana babu ingat, ani dinang Nabi Zakaria dihitung pri ayat pri. Gaun daya Zion, rais meh, amai angan daya Israel. Tinggal rajangan meneg. Ay mendengar beragah tapi menang. Pak Prapat ada pengan. Pak Prapat ada pi nungang kaldai. Nganak kaldai. Raja mendeg nungang kaldai. Jadi ani me dipikir ngera daya Jerusalem, daya Jews, daya Greek ngana diswa kiris.
Ngerana berdigeng di tong Zakaria ti. Raja ri mendeg. Kami raja mendeg ngak kuasai. Rebis ngerana Kris Tuhan Yesus. Ngerana ko Kris kuasa Tuhan Yesus. Paan daya 5,000. Ngarima baru roti 2 hikin. Paan daya 4,000. Ribut. Raut ada bergelombang. Nuluk di Tuhan Yesus. Jadi ngerti puan kuasai. Ini terjadi. Kan Tuhan Yesus dia jadi raja. Daya Israel ngerti dong merintah. Bedak daya Rome. Ngerti medok pressure. Ngerti medok kesiis. Dia ada bedak bahasa Rome. Pak barat bedak pengibas ada daya Israel. Adi donggen kuasa bedak tepan. Bedak nguruk suke. Rom bedak nguruk 10 sen. Ay nguruk 20 sen. 10 sen ngen di Rom. 10 sen dia depe. Jadi daya Israel ngana. Ngerana mendok pressure sembrana nang. Ngerana mengharap-harap raja rek meneg. Raja rek perupas ngera. Raja rek teruk ngera perupas perintah Rom. Pak, get ga jae. Harapan ngerana berkecai si kriak nang. Harapan ngerati meruluh, mabuk. Karena tak basah di ayat semeni. Jesus kan meneg Jerusalem. Ayo tudu, ayo nudu di kabai. Temple di sebenarnya. Jadi dia expect ayo remijog di jerung jewit na mungkin. Dengan speech, powerful speech. Di mun pengibas meneg. Pak Get jai meret temple ana. Meret Kaabah ana. Tingak bait, tingak teuh, tingak sembuh, tingak segan sintanang. Ai pari nunggak kaldai, pari ke Bethany. Jadi ata ingat, subata pikir. Ata sangka Tuhan Yesus meneg jadi raja. Ata sangka Tuhan Yesus meneg perupas ata sepenyusah diagi. Geja pemenegi. Dia tak mekosok. Semuki me. Ngerani kodonang hozana teja. Ngerati timangka metuas pari. Putus harapan. Kayu diharapi emde dapat. Ngerang apa yang tak tinggal di sunis titik. Ngerati kodang hozana. Ngerati genang masa ayah katurigang. Sebab larut tuasi. Dia itu daya. Dia itu daya Yahudi. Adik suat gina tuas di Tuhan Yesus. Atau meting harapan di Tuhan Yesus. Pak muridi pun munana ke. Atau basani so muridi. Has very high hope sintanang di Tuhan Yesus. Kamu Tuhan Yesus tunggu maantak ta jadi raja. Sekurang-kurangnya ayo jadi minister of finance. Judas Iskariot. Expectation ni pau baga. Ayo ingat dapat jadi pengibas kan Yesus jadi raja. Ani meh jadi di sundisi di Judas Iskariot. Derem tuasi, derem baji ai mede pandai berpikir. Ai medi dapat pengibas Pharisees, Sadducees jua Tuhan Yesus. So, sudah madis tua sama dia nuati. Ani meh pengarap ta. So dunar nanti. Ani meh agenda ta. Dia nuati. Derem ramit rigang nanti. Derem mata kamat rigang daun nanti. Ani diingat ta. Sudah madis. Isai. Derem tak kamat rigang nanti.
Drum tamit rigang ati. Ata tamiti kata ingati. Ani pengenai Tuhan Yesus. Yenta. Pasal penyirindu Tuhan Yesus data. Jadi sudik madis Tuhan semua. Lalu bahas inerati rigak. Dawun. Sungguh pun dawun ada data. Dia tu rigang ai kabes tega dosa ta. Rigang hati ina menjadi tanda beragah dia ta. Jame anu hati derem tak amat rigang hati. Ata nyereda dep ta. Ata besengan bergantung si kirenang. Dia dep Tuhan Yesus. Atas sua nai di pesan. Sua teban di pesan Tuhan Yesus kadingan-dingan ta. Atas kedaan di dingan ta pasar rigang. Pasar ada Tuhan Yesus. Pasar Injil. Pasar Tuhan Yesus. Sudah madis. Jame. Atap sama-sama jadi garo di pemudip daya. Ata tipan bitayan pasal penyikabes kap mekat Tuhan Yesus. Isai dia noati ditikati Roh Kudus di Tuhan Yesus muka pait diata ngajar ata pasarigang ati neuteud ata pasarigang ati. Isai ata berani teban agah rigang hati. Kadingan-dingan ta. Isaya tak berani. Nyidunan. Pasal pemenuh Tuhan Yesus. Pasal rigang daun hati. Pasal penyikabes kap mekat Tuhan Yesus. Jata semayang. Tapa dero beragay. Ditikati. Ditipu hati. Keingin terima kasih di kaap. Sebab sorigang hati o sama. Kamu menyereda ke. Kamu daan nibragah anak mai Yesus Kristus. Tepat sahabat dari Roh Kudus. Kuka pikir kami. Ini dedet hati kami. Isa ke terima o sama. Agah pasal Tuhan Yesus. Ngatin senang atin pawun. Isa Roh Kudus maya na di ngajar ke. Sa Roh Kudus maya na di ngakaya ke. Isa ngarigang ti o sama. Kaya dapat selamat, kaya dapat mudip. Aditan adu-adu. Terima kasih sama di surga. Pada anak Yesus Kristus Tuhan nga penubuh kami. Amin. Ta samanang penyabah naisia. Aku sabah kandi Allah sama bisa preg teparangit nga o nga sopreg kayu di tatung nga kayu di dah tatung. Aku sabah kandi Tuhan Yesus Kristus anak tamu Allah adiso sama idawa sopreg kayu jadi Allah so Allah Jawa so Jawa Allah sawu so Allah sawu aida beranak daidog napa aya gindi Allah sama pada iso pro kayu mudognay sapata may sramata ayamun sorga nga wada kuasa Roh Kudus ay mitporok ni someri bujang tebon nga jadi manusia kaso sebab pata idag masak diregang zaman perintah Pontius Pilate ay gerak berasar sudah kubur anu ditaruh dan minggu ay makat bao nanyam penang surat ia maad ka sorga agro turak at usama. Ay almanog bao nga bragah didirak ng siyadip nga kabos. Perintay dabo nog stuitoy. Aku sabah ka Roh Kudus adi Tuhan adi pimudip. Ay ruwaso sama nga so anak. Ay dog nyamah nga dog puji. Agi primon nga sama nga anak. Ay nanmamiyo sa nabi-nabi. Aku sabah ni Iglesia Katolika Apostolika.
Ku ngaku ni baptisa sebab ampun dosa. Ku kajat mekat dari kabus. Kedip derem ong madiri mendog. Amin. Amin. Jata semayang yen sopek eklesia Tuhan tepa dalam Jesus Kristus kagayen sopek manusia nanya mari berguna Ala bisa prek kema payu andingap mite daya mai adi mite dalam Sabah ngen dike adi ngaku adan mai bisa jadi di dalam penyawa mai sama-sama udip dalam penyerindu mai kakirin beragah mai di dalam ong hati sama apa bisa prek ditipu hati, rindu minggu hati, ngake sita anu minggu daun, ngake kambat pemdek Jesus, madin ke kambat tayo Tuhan, ke kambat anak mai jadi penubo sami, mendek dalam pemudip mi, dalam pereng dan semengi mi, jaga nyuruton ke, jadi raja dalam pemudip mi, kadu-adu ayo ke dalam pemudip mi, dalam pereng dan semengi mi. Tapak bisa pereng, kay semayang kakam, kayan eklesia kudus mai dindi ong-ong, nyaksi dikerjai bedak jadi di. Di doa pemite amiati, kay mite masih sokam, pada ada dukingat, jaga kayak kanyurton so perkerja, as bishop kami, bishop, assistant bishop, so bara as deacon, nga so bara padri, bara deacon, bara subdeacon, nga bara lerides. Nga soprek ministry gereja nga kerja dengan gereja di beken. Isa ituan tepa adi bisa prek kayak soprek kerja pengendai mi. Nambah dalam penyerindu, dalam di beng damai isa soprek ke o Tuhan. Naik kerja mi, nga puno penyerindu. Stabi di kam, kaprapat adab mi. Tuhan dalam penyerasi mai. Dinga semayang kami. Nguru bangsa ti nga bangsa-bangsa beken daramaran tenggen nga damai. Sien kes tabi di soprek manusia nga jerohana di sawa nga betur. Kes mayang yen soprek rais manusia dio ngati. Kayen manusia nanya madi penurai. O Tuhan, kes mayang gayen soprek pengebak rais mi. Manusia samun rais Sarawak. Kayen penyedamai kami kena ong. Ke ngatin teken mite so Tuhan tepa. Pinurung adi bas, isa ingra adi nura kerja ati siroh anu adi sawa nga betur. Kendai kerjai nanyam penyeraan mai. Tuhan dalam penyerasi mai. Dinga semayang kami. Kudip nga nyaduh senadan ngara di sengsara sien ngara bedigen di kam dalam senang baik dalam susah. Kaharap di penyerindu mai adi de bisa bo. Sama bisa pereg kes mayang o Tuhan. Yan manusia adi susah, adi sengsara, kadi mendam dalam pereg. Dalam pikir ka dalam semengi ngera. Yan ngera adi sekira o serata seberek. Kadi nura penyusah, adi barang kamun O sama adi bisa pereg, adi bisa kuasa. Gen penyebua kanyaduh ngera ati. Adi nura tede masam penyusah. Pait malaikat kudus mai, bedak saru keringat, jaga ngera, so tede masa marap. Tuhan dalam penyerasi mai, dingah semayang kami. Dingah semayang kami, dalam kami ingat senadan daya adi makabes dalam Sabah. Kanggen dikeh sama ngera utung dalam perintah mai di tahan adu-adu. O sama di penuh kuasa, kes mayang yen ngera di metinggi ong, ngadamai Kristus. Kangera adibian penyabah di kaam. Kagayen sudah madis semuk babai jurut madis mi. Bara dingan nami. Adi metinggi ke adi mapari ke kaam. Saya ngera sama-sama meret aran penjagaan Tuhan tepa. Kad dapat pemberi pada bau diandu penyemekat. Tuhan dalam penyerasi mai. Dinga semayang kami. Mata sama nang. Ngen pemite ami ati os sama adi rumasi pada enak mai Yesus Kristus adi penyukudip ami. Amin. Tenang sama-sama doa ngadap dalam matin teken. O Tuhan masih, kepus mendek meja kudus mai,
sebab pedap media tanggun pak sebab harap masih mai di bagok di bas. Keda sedang kena geruk tatuh di bawah meja mai. Pak am tun saru masih. Sapati tuan manis ingin dike iman porok Jesus Kristus hendak daya. Sen ke saru di perodram yo. Ayo di perodram ki. Amin. Amen. Atati na porong Kristus may bedak di roh ata modog baptisa kadrap di porok. Jame ta bijija drum ni tong Roh Kudus dalam beung damai. Jata kirin tanah damai tak beradingan-dingan tak. This water cleanse, may this water cleanse us of our sin. Amen. Biberkat kaam tonala tapas soprog bedak manis mai kibiat nuruti itu juga tami di tanah mungkin ke tangan manusia mendai ayo jadi ruti pimudi piat tami. Biberkat Tuhan untuk itu. Biberkat kaam tonala tapas soprog bedak manis mai kibiat anggor itu juga tami buat sebekah kap ngere tengah manusia ayo jadi daya Kristus yut nuak kami. Biberkat Tuhan Allah untuk itu. Tuhat ngan Samar gagakam. pakat tatit ngan Ke pakatati nami ka Tuhan. kami tangin terima kasih ke Tuhan Allah ta Dani patut tatangge terima kasih nga puji dia ya. taut neraru kena ngapatut ke diberak nga dalam soprog hiat ngan puji ke kaam o Tuhan sama kudus Allah bisa prega diudip padu-adu pada Jesus Kristus tenak tambuk mai Tuhan nami amai beda ayo kaap na parangit nga ok monubos ke kamangen di ke Roh Kudus ngamadin kengen terima kasih ke kaam amai sebab nganubos ke ayo turut nog kakabos datu regang pimongo mo jadi rigang beraga kadiyot pimudip mo mayap digina ge pimudip mo pari agi dinge sapati sama nga kaap sama nga sop prog malaikat nga sop prog isi sroga nga sop prog di mo kabos dram sabah ki nga gaon natin memuji kaap kanang kudus 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 Tuhan Allah di merentah sop prog isi sroga nga ong puno nga bragah mai bragah ke kaap mo Tuhan dirarusang so bragah ke kaam sama di kudus demengin anak tambuk mai Jesus Kristus berjadi ni sedang kena mai dosa prog manusia. Dingah ke sama ngapai Roh Kudus mai ditenduh ruti ngaju anggorati sun pingangen ti bisa jadi porok ngadaya adiki amai dingarep ano jandu idog jua ayo mit ruti muko ingin puji ayo mire roti ano rasungen demuriti kanang mit man ati porongku adidongen yut ngan nais muti ngan atok ngaku
Mukuman ay mitmakop rasungin puji. Kangen di baramuriti kanang nokso progngan sawo ati daya kudaya payubao. Adi dogret nyut ngan gen bogo daya yan pengampun dosa. Nais muti tiap karingan nokke ngan atok ngaku. Sapati sama kendai semuti nimun penyibada anak mai penyikabos ke pinandong pimakat ke praga dalam pimaad ke gaon pimandog ke kajut ngakejugan ke kaam sama ngaruti ngaju angorati puji ngas daru ame yun sadisi adini sidade yang enda rega kamat ke edrap mayo beraso programi di kamat sakramen kudus ati berisi ngeroh kudus mai kajadin di demi eklesia kudus mai adi poro kenak mai Jesus Kristus Tuhan ame bedah ayo sama nga ayo drop di itong roh kudus so praguji nga bragah jadi kekaam sama bisa pragdog stui amen. Nimun adap Kristus penubuos tak mengajar tak tenang sama ami di sorga kudus sadat mai mendog perintah mai jadi raat mai dan ok madram sorga ngen dikenawati kemana me ampun sarah kami meke ampun sarah dia dikie tenyenak dalam subah pak pruah kesuarap amen. Selamat Tuhan sarura ngangan Sama ege ngagam. atamire ruti ati yang samarapod utung dalam porong Kristus. Sungguh ata bage ata mandi pereng sawa kata sama ada prutung drum di ruti. Anak biriyalah kami teran dosa om masih kaki Anak biriyalah kami teran dosa om masih kaki Anak biriyalah kami teran dosa om ngendike selamat mai. Wadi. Berapa mas madis madagme ke kamat porok na dia tuan ta Jesus Kristus tadi penatang ya kabosut ngan kamat dramatit ngan nga penyabah nga puji. Jadi yunta diarun adi dah tungang kamat porok na dia tuan ta Jesus dalam sakramen Eucharisati yata sama-sama ngaku nang doa te doa sakramen roh. O Tuhan Jesus, may aku dah bisa kamat kaap dalam sakramen porok ngadaya may madin. Aku ngagaot natin takot mite kaap mandog kasmangi ko madit dalam roh. O Tuhan Jesus, mandog ka ako pibisig, ibuwa, nagap, katabu ako ngadop may madid nga sraru nog stuwi-tuwi. Amen. Porok na dia Tuhan Jesus Kristus dengan udip peditaat na duwadu. Amen. Porok na dia Tuhan Jesus Kristus dengan udip peditaat na duwadu. Porok na dia Tuhan Jesus Kristus dengan udip peditaat na duwadu.
Tasmayang. Sama so programe kengen terima kasih ngapuji di kaam. Ama ditika ke jua kaam tudu ke edera pendak mai kataban ke mone nga kaam. Udip nga kabos ayo kirin penyinduk mai. Ngen dike penyelasi manis mai kakuka tiban beragah mai. Isai ke di berutung porang Kristus udip sama ngayo dalam pemokate. Ke dinok semako pe taban udip dia bekon. Ke di Roh Kudus nyakar ngin jawa kasoprog daya diong. Nagapingarap mi di kayu di mbok kaam sedia. Iyo tame saki nga soprog manak mai si ondaw propas. Kasoprog daya diong udip yen ngin puji dadat mai. Beda Kristus adi Tuhan tame. Amin. Tenang sama-sama. Allah besaprog. Ingin terima kasih di kaam. Sa kaam mapaan ki ngaporok nanak mai Jesus Kristus. Beda ayo juga porok na semongi yemi kaam. Seni risadis tudip di kaam. Beda kiruas tidak mengkuasa Roh Kudus mai. Sen kedip kerejai puji keberagah kadet mai. Amin. Tuhan ngangan. Samargeun kaam. Penuh mederem damai, rindu kang rejayan Tuhan. Berisi mi nga penyigaan dalam kuasa Roh Kudus. Nga berkat apa besaprog sama anak Roh Kudus. Sun menog kangan, karo ngangan, nog stui-tui. Amen. Amen.